भोजन रे कौन खाइबा कौन न खाइबा ताहा लोकंक व्यक्तिगत कारण एवं निजर फैसला अटे। किंतु हिंदू धर्म रे किछि लोक मांसाहारी को निषेध मानिछन्ति तो किछि लोक मांसाहारी को समर्थन करी दबे दबे खाइथांती। खाइबाकु ने बहुत स्थान रे झगड़ा मध्य देखिबाकु मिले। माछ मांस खाउथबा लोकंकु शाकाहारी माने कहंती तुमे माने जीव को हत्या करी खाउछ। सेही परि शाकाहारी मानंकु मांसाहारी माने कहंती तुमे घास खाउछ इत्यादि इत्यादि। किंतु किए ठीक किए भूल आमे तो जानिने। चलतु जानिबा आम हिंदू धर्म रे मांसाहारी ना शाकाहारी केउ भोजन ठीक केउ भोजन ग्रहण कले पुण्य मिले चलतु जानिबा। टॉपिक टी कहबा पूर्व जदि आपण माने आम चैनल को नुआ करी आछने ताहले सब्सक्राइब कर दियौ। बंधुगण हिंदू धर्म रे माछ मांस खाइबा ठीक ना भूल विभिन्न लोकंक मन रे विभिन्न कथा रहिछि। जो माने आमिष खाती से माने निजको ठीक बोली मानती एवं वेद पुराण को भूल बोली जुक्ति बाढ़ती से मानकु आमे हेतुवादी बोली कहू। किंतु सत्यता यह जे आमे वेद पुराण रे माछ मांस खाइबा कठोर भावे निषेध करा जायछि। वेद एवं पुराण हिंदू धर्मर मुख्य ग्रंथ अटे। वेदर सार उपनिषेध अटे एवं उपनिषेधर सार भागवत गीता अटे। वेदरे पशु हत्या पाप बोली कहुଯାଇଛି एवं मांस खाइबा संबंध रे स्पष्ट मना करा जायछि। खाली एतिक नुहे दर्शक बंधु वेदरे किछि पशु हत्यार भयंकर पाप बोली मध्य कहुଯାଇଛି। जर्जु वेदर मध्य कहुଯାଇଛି कि मनुष्य को परमात्मा सबु रचना को निजर आत्मा सहित सम्मान देवार अछि। अर्थात जेमिति निजर हित चाहुछि मनुष्य सेहिपरि अन्यर हित मध्य चाहिबा उचित। सेहिपरि अर्थर्व वेदर कहुଯାଇଛି जे मनुष्य तुमे भात डाली रुटी एहिपरि खाद्य पदार्थ खाइबा उचित, मांस परि खाद्य नुहे। सेहिपरि ऋग वेदर मध्य कहुଯାଇଛି गाई हेउछन्ति जगतर माता एवं सेमानकर रक्षा ही समाजर उन्नति अटे। तत्सहित चारि गोड़ थिबा एवं दुई गोड़ थिबा पशुपक्षी को रक्षा करिबा उचित। सेहिपरि गीतार मध्य मांस खाइबाकु नै भिन्न मत रहिछि। मांस खाइबा न खाइबा विषय रे कुहाजिबा बदल रे अर्ण को नहीं तीनोटी श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। सेगुडी कहला सत्व रज एवं तम। गीता अनुसार अन्न ठारू ही मन एवं विचार मिलिथाए। जो मनुष्य सात्विक भोजन करिथाए ता मन मध्य सेहिपरि सात्विक होइथाए। जो मनुष्य मांस मद भली जिनिष व्यवहार करथाए ताहाकू तामसी भोजन कुहाଯାଏ, जहा मस्तिष्कर विचार संपूर्ण बंद करिदिए। सदाबेले सही मनुष्य को रोग आलस्य एवं दुखी हेबार सर्वदा देखिबाकू मिलिथाए। जे मांस मदिरा सेवन करिथाए ताहार कर्म सबुबेले भूल रे जाइथाए। गीता अनुसार स्वास्तिक भोजन जे करे मनुष्यर आयु वृद्धि हेबा सहित मन को शुद्ध एवं शरीर को बल देइथाए। सेहिपरि एही शाकाहारी खाद्य रे जदि टिकिए लुण तेल मसला अधिक हो जाए मनुष्य निजर रोग को डाकी आने। ठीक एहिभଳି गरुड़ पुराण रे मध्य श्रीकृष्ण को नहीं एक कथा रही। गरुड़ पुराण रे से कथा अनुसार पिला बेले श्रीकृष्ण दिने जमुना नदी कूल रे बंशी बजाउथिले। सही समय रे एक मृग दौड़ी आसिला एवं तांको पछरे जाई लुचि पड़िला। मृग बहुत डरी जाइतिला। सही समय रे श्रीकृष्ण ता मुंडर को आउसी मृग को पचारे कौन होइछि, डरुछु तुमे एते काहेकि? सही समय रे एक शिकारी आसिला एवं कहला ये मोर शिकार अटे, दयाकरी मुते आकु देई दियंतु। ताबरे भगवान श्रीकृष्ण कहले सबु जीवित प्राणीर निजर सबुबले अधिकार रहता है ना कि अन्यर अधिकार ता उपरे रहता है। यह सुनी शिकारी को क्रोध आसला एवं रागिकी कहला ये मोर शिकार अटे, आकु मु आज पोड़िकी खाइबी, तुमे मते अधिक ज्ञान दियोनी। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण पुणी कहले ये एक निरीह प्राणी, एहार निजर स्वाधीनता बोली किछि रहिछि। पुणी निरीह को मारी खाइबा माने संपूर्ण पाप अटे। मांस खाइबा पाप ना पुण्य तुमे कौन जानिछ? तापरे शिकारी कहला मु आपणक परी एते ज्ञानी नुहे, पाप कौन पुण्य कौन मु केमिति जानिबी? मु एतिक जानिछि जदि मु शिकार आज न करिबी ताहाले मु आज उपवास रहिबी। हे ज्ञानी पुरुष आपण निजे कहतु जेतेबेले जड़े राजा महान ज्ञानी होता है से पुणी निजर खुशी पाई एमिति केते सारा जीव को हत्या करे ताहले मु तो मो पेट पाई शिकार करुच्ची। से राजा तो कहीं कौन पापरे घांटी होनी।
ବରଂ ଖୁସିରେ ତା ପରିବାର ଚଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକାରର ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଇଏ ମାଂସ ଖାଇକି ଆର ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରୁନି, ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛି, ଇଏ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ବାଛ ବିଚାର କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ଶିକାରୀକୁ କହିଲେ, ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ, ମୋ କହିବା ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହାହାକାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠି ତୁରନ୍ତ ରାଜସଭା ଡାକିଲେ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଏମିତି ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବା ଯେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜଣେ ମାଂସାହାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇକି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମାଂସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା। ଆଳୁ, ଗହମ, ପନିପରିବା ଏସବୁ ଫଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମାଂସ ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ତାକୁ ଖାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ରହିପାରିବା। ଟଙ୍କା ବି ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିବ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଏ ଉପରେ? ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ଯେ ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ବୋଲି। ମୁଁ କାଲି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବି। ତାପରେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାରାଜ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେହର 2 ତୋଳା ମାଂସ ଯଦି ମିଳିଯିବ, ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଅର୍ଥ ମାଗିବେ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନାମୋହର, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଖଣ୍ଡାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ 2 ତୋଳା ମାଂସ ନେଇଯିବି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଯଦି ଜୀବନ ରହିବନି ଏତେ ଧନ ନେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଆଲମାରୀ ଖୋଲି 1 ଲକ୍ଷ ସୁନାମୋହର ଆଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମୋର 1 ଲକ୍ଷ ସୁନାମୋହର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ସୁନାମୋହର ମିଶାଇ ଆପଣ ଆଉ କାହାର 2 ତୋଳା ମାଂସ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏକଥା କହିଛି ବୋଲି ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେନି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ନା ନା, ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାରାଜ ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମହାରାଜଙ୍କ ଶରୀର ମିଶିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ମାଂସ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଦାନରେ ଆମ ମହାନ ରାଜା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନିଯିବେ, ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦାସ ହୋଇ ରହିବି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ମହାଶୟ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଯଦି ରହିବନି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କିଭଳି ରହିପାରିବି? ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ 2 ତୋଳା ମାଂସ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇବି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନାମୋହରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ରାଜି ହେଲେନି। ପରଦିନ ପୁଣି ରାଜସଭା ବସିଲା। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହି ସବୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1 କୋଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଧରି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ? ସେଇଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସତ କହିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସୁନା ଦେଇଦେଲେ ହେଲେ ନିଜ ଶରୀରୂପକ ମାଂସ କେହି ଦେଲେନି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାଂସ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପାପ। ତାପରେ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଫସଲ, ଚାଷ ଜମି, ଜଳାଶୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲା। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣି ସେ ଶିକାରୀ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା ଏବଂ କହିଲା, କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଂସ ଖାଇବା ମହାପାପ। ବରଂ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମିଳୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ,
विज्ञान मध्य कहूँ मांसाहारी अपेक्षा शाकाहारी खाद्य अधिक खाइबा उचित। विभिन्न शास्त्र मध्य कहुई माछ मांस मादक द्रव्य सेवन करने द्वारा नर्क भोग करने सहित सामान एवं जम कड़े आमे पोड़ी हेबा। आर जन्म से जीव हो जन्म हेबा। सबुठारु बड़ कथा हेउची जीव हत्या महापाप। तेणु दर्शक बंधु मांस खाइबा पाप ना पुण्य आपण ठीक से बुझी पारिथिबे आमर एही वीडियो माध्यम। तेणु दर्शक बंधु आमर जदि एही वीडियोटी आपनको पसंद आछे दयाकरी लाइक करंतु। आमर एही नॉलेजेबल वीडियो सबुदिन देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।